Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, hamba Syekh Abu Bakar yang alhamdulillah berada di tengah kita, satu kematian yang luar biasa. Yang saya hormati penasihat Barat Mukarram Bapak Kiai Haji Saiful Rizal, Dewan Asatidah, anak-anakku, santriwan santriwati Al-Bada 1, Al-Bada 2 yang Abah Haji hormati. Puji syukur kehadirat Allah, rahmat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini tentunya tidak henti kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah untuk yang kesekian kalinya zuriyah atau keturunan dari baginda bisa berkunjung ke Al-Badar setelah para habaib yang lain. Ada Habib Umar Rasulullah, Habib Rohi atau Habib Syahrohi, Syekh Ahmad Al-Azmi, Syekh Ibrahim Al-Jailani, dan juga Wan Syaikhan. Sekarang alhamdulillah semua kehendak Allah, tidak ada yang kebetulan. Beliau adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad. Tentunya dengan harapan kehadiran beliau membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kedua, ini mohon maaf saya mendadak karena informasi tadi yang asal. Alhamdulillah, sekali lagi tidak ada yang kebetulan, adalah kehendak Allah. Dan beliau selain turunan baginda adalah murid langsung dari Habib Umar Al-Hafid, yang sering Abah Haji bicara sama kalian, rindu kangen sama beliau. Al-Badar akhirnya bisa dikunjungi oleh Habib Umar Al-Hafid. Amin. Entah dari mana getaran itu datang, yang jelas harapan dan impian itu ada. Al-Badar untuk kunjungi beliau, tolong disampaikan. Sangat mengharapkan banget saya bertemu langsung dengan beliau. Walaupun salam dan salam setiap Jumat disampaikan oleh anak saya yang ada di Tarik, Patrisha Abdul Aziz, di sana selalu saya titip salam untuk Habib Umar. Yang alhamdulillah beberapa Jumat anak saya ketemu di sana. Beliau adalah masih keturunan atau satu murid dengan Habib Umar Al-Hafid. Karena itu dengan segala hormat dan takdim kami untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kami dan kepada anak-anak yang ada di Al-Badar ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan harapan pribadi saya, mudah-mudahan tidak ada wasilah saya bisa bertemu dengan Habib Umar Al-Hafid. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan lagi tolong cermati, insyaallah akan diterjemahkan oleh penerjemah dengan susah. Mungkin itu cuma mengawali acara ini. Kita buka dengan baca basmalah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Beliau mengawali ceramahnya dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat atas junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا، أن يبارك لا سيما في القائمين على هذا المعهد المبارك معهد البدر، ولا سيما في كي حجي أويس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، أن يبارك فيه وفي أولاده وفي أهله وفي طلابه وفي محبيه. Dan semoga beliau berdoa Allah memberkahi semua yang ada di pondok pesantren Al-Badar ini, termasuk pondok pesantren Romo Kiai Haji Uwais. Semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya, Al-Badar dan para asatidz semuanya yang hadir di sini. ونحن في هذا المعهد المبارك اجتمعنا من أجل الله، وكان اجتماعنا هذا لأجل أن نتزاور من أجله سبحانه، وأن نتناصح من أجله سبحانه وتعالى. ومن اجتمعوا وتفرقوا وهم على حب الله وعلى الإخاء في الله وعلى المودة في الله فلهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. Dan kita semua berkumpul di pondok pesantren ini tidak dikumpulkan kecuali karena cinta kepada Allah. Dan barang siapa yang berkumpul mencari ilmu, berkumpul di mana perkumpulan itu diniati karena mencari ridhonya Allah, karena didasari dengan cinta karena Allah, maka perkumpulan itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sangat besar di saat berkumpul dan di saat berpisah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil hadits anhu alaihi salatu wassalam anna min as-sab'ah alladhina yadhilluhum Allah tahta dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالحب من أجل الله والاجتماع من أجل الله والافتراق من أجل الله يجلب الرضا من الله ويجلب النفع في الدنيا وفي الآخرة، كما نرى في هذا الحديث أن في الآخرة حين لا ينفع مال ولا ينفع جاه ولا ينفع سلطان، لكن تنفع المحبة من أجل الله في هذه الدنيا، فيستظل بهذه المحبة وبهذه الأخوة من أجل الله في الدنيا، يستظل بها يوم القيامة تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa golongan yang akan mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada payung, tidak ada aup-aupan, yaitu salah satunya adalah golongan orang-orang yang berkumpul karena cinta kepada Allah, menjalin hubungan persaudaraan karena Allah. Mereka berkumpul untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan mereka berpisah untuk menyebarkan syariatnya Allah juga karena Allah. Maka disitulah perpisahan dan perkumpulan mereka akan diganti oleh Allah, di mana di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. وجاء في حديث آخر أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فعندما
تزداد المحبة من أجل الله، تزداد العرى في تماسك وفي ترابط، وعندما تقل المحبة تقل العرى. فالمحبة من أجل الله سبحانه وتعالى لها شأن عظيم ولها تأثير قوي على القلوب في صلاحها وفي توجهها إلى الله سبحانه وتعالى. Dan yang namanya percintaan karena Allah, yang namanya hubungan persaudaraan yang dijalin karena Allah, ini adalah sesuatu ikatan iman yang paling kuat adalah menjalin persaudaraan sesama karena Allah. Semakin bertambah rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudaranya, maka disitulah ciri-ciri keimanan seseorang tersebut bertambah. Dan mana apabila berkurang rasa mahabbah persaudaraan tersebut, maka itu adalah ciri-ciri keimanan seseorang berkurang. Jadi persaudaraan, percintaan yang dijalin karena Allah itu adalah kunci utama untuk menyelesaikan segala permasalahan. وذكر كذلك في حديث آخر أن هناك ثلاث خصال من وجدت في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الخصال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dan disebutkan dalam riwayat hadis lain bahwasanya ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang tersebut, maka orang tersebut akan menemukan rasa enaknya memiliki iman. إذن فشأن المحبة شأن عظيم، لأن الإسلام أتى ليوثق المحبة فيما بين المسلمين، أتى الإسلام ليصلح ما بين المسلمين، أتى الإسلام ليؤاخي فيما بين المسلمين، أتى الإسلام ليقوي دعائم المحبة والأخوة فيما بيننا البين، لأن بالمحبة وبالأخوة تتلاحم القوى وتترابط الأخوة وتتعظ أو تجتمع القلوب على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara 3 perkara yang bisa kita temukan manisnya iman itu adalah cinta karena Allah, mahabbah karena Allah, persaudaraan yang dijalin karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana persaudaraan, mahabbah lillah wa li rasulih ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa manfaatnya. Adanya kekuatan muslim akan semakin bertambah ketika sesama saudara kita saling memperhatikan satu sama lain. Kebutuhan yang lain diperhatikan, hak orang lain diperhatikan, maka disitulah akan muncul kekuatan-kekuatan Islam yang sesungguhnya. Dengan menjalin persaudaraan mahabbah karena Allah dan Rasulnya, disitulah bukti bahwasanya dalam hati seseorang itu tersimpan iman yang suci. يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام دعانا إلى الاعتصام وإلى الائتلاف وإلى الأخوة وإلى الترابط وإلى التناصح وإلى المحبة. كل هذه الإسلام دعانا إليها. فحتى الطالب أثناء طلبه للعلم عندما يجعل بينه وبين زميله المحبة والأخوة يتعاونون على طلب العلم وتزداد بينهم المحبة الصادقة في نيل هذا العلم وفي فهم هذا العلم وفي التحصيل العلمي الجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك. Sebagaimana dalam ayat Quran Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah dan janganlah kita bercerai-berai.
Yang mana tali-tali Allah ini adalah rasa cinta persaudaraan antar sesama muslim. Kita di sini dikumpulkan dalam keadaan mencari ilmu. Kita buktikan bahwasanya kita memiliki iman yang suci, memiliki hati yang bersih. Maka perhatikan teman-teman kita, bagaimana kita belajar, bagaimana teman-teman kita belajar. Jangan kita biarkan mereka dalam kebodohan. Jangan kita bangga dengan kepintarannya kita sendiri, tapi membiarkan teman kita bodoh. Ajak kita saling bermusyawarah untuk mendapatkan, supaya yang lain juga bisa memahami ilmu. Karena disitulah bukti bahwasanya dalam hati kita tertanam iman, di dalam hati kita ada rasa mahabbah, ada rasa persaudaraan. Kita semua dalam lingkup satu pesantren adalah keluarga. Jadi kesuksesan teman kalian adalah kesuksesan kalian. Maka jalinlah persaudaraan dan kasih sayang karena Allah di pondok pesantren kita ini. يقول بعض العلماء أن أفضل أيام يتذكرها الإنسان أيام طلبه للعلم، عندما يكون شابا أو صغيرا في هذا العمر يتذكر هذه الأيام عندما يكبر، ويتذكر المحبة والأخوة التي جرت بينه وبين زملائه وبين أخوانه، لأنها لا زالت القلوب نظيفة في هذا العمر، لا زالت القلوب طيبة طاهرة، فلا تعرف الحقد ولا تعرف الحسد ولا تعرف المرض، لا تعرف إلا المحبة والأخوة والصفاء. فأنتم في أحسن الأعمار وفي أفضل المراحل الزمنية، فاستغلوها بالمحبة فيما بينكم والأخوة فيما بينكم ونشر الأخلاق الطيبة والتسامح فيما بينكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خلق طيب وإلى كل عمل محمود. Dan saat ini, sebagaimana beliau menceritakan, ketika ada seseorang sudah dewasa, kemudian mereka mengingat masa-masa kecil mereka, ketika mereka sedang belajar seperti kalian semua di pondok pesantren ini, yang mana ketika umur seperti kalian ini, hatinya masih dijaga oleh Allah, hatinya masih bersih, masih ikhlas karena Allah, belum ternodai oleh kotoran-kotoran iblis, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Kalian di umur kalian sekarang ini adalah umur yang sangat bagus untuk mencari ilmu, karena hatinya masih suci, jadi akan mudah untuk menerima ilmu. Maka gunakanlah kesempatan itu. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak akan datang yang kedua kalinya. Apabila kalian nanti sudah keluar dari pondok pesantren ini dan mengenang masa-masa sekarang ini, kalian akan menyesali apabila kalian tidak memanfaatkannya dengan baik. Semoga beliau berdoa, semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang diberikan Allah dari kenikmatan dan rahmat ketika kita masih berada di umur seperti ini. Kalian berkumpul mencari ilmu, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk memahami ilmu. Amin ya rabbal alamin. وكما أخبرناكم عن المحبة، فالقلوب الطيبة لا تعرف إلا المحبة، لا تعرف البغض، لا تعرف الكراهية، لا تعرف الحقد، لا تعرف الحسد. وكما أخبرناكم ما شاء الله لا زالت أعماركم في بدايتها، وهذا العمر ما شاء الله غالبا ما يكون فيه صفى القلب، فيستغل الواحد في هذا العمر بالعبادة والطاعة، فلها ثمرة عظيمة ولها نتيجة كبيرة. عندما يكون القلب صاف ليس فيه شيء من الغل ولا من الحقد ولا من الحسد، فتؤثر فيه الأذكار، تؤثر فيه العبادات، مع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، أو أن يكثر من قراءة القرآن أو الأذكار أو بعض العبادات، إلا وأشرقت عليه الأنوار، إلا وأتت عليه الأسرار والخيرات والبركات. فلنستغل هذا العمر بطاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. Yang mana
ketika kalian semua sedang berumur di umuran seperti kalian duduk di pondok pesantren, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi ketika kalian sedang berumur seperti ini, masih muda, di mana di situ sudah tertanam rasa kasih sayang, rasa persaudaraan yang tinggi, mahabbah yang tinggi dalam hati kalian. Maka Allah akan membukakan pintu-pintu pertolongan untuk memudahkan kalian dalam memahami dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Karena hati kalian masih bersih dari sifat-sifat yang diharamkan Allah ada dalam hati kita, seperti iri hati, hasud, riya, dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat itu akan jauh dari kalian semua kalau kalian benar-benar tertanam rasa kasih sayang persaudaraan sejak sekarang ini. Hati kalian masih bersih, kalian semua masih dijaga oleh Allah. Gunakan waktu muda kalian ini, waktu kalian di pondok ini untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak mutalaah, belajar, mempelajari ilmu-ilmunya Allah dan menghafalkan ayat-ayatnya Allah. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani fi sigharih radhiyallahu anhu علمته أمه الآداب والأخلاق وهو لازال صغيرا طفلا، فأرادت أن يذهب للتعلم، ولم يكن مثل زمننا هذا العلم متواجد قريب من البيوت. كان أحيانا يذهبون مسافة أشهر على الدواب أو مشيا بالأقدام حتى يصلوا إلى مكان يجدوا فيه شيخا يتعلمون منه العلم. فأرادت أن ترسله ونبهته وعلمته الآداب والأخلاق وقالت له انتبه لا تكذب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق فإن رأيتم في الهلكة فإن فيه النجاة، تجنبوا الكذب فإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. فعلمته الآداب والأخلاق وعلمته أن يكون صادقا، وذهب في رحلته وهو لا زال صغيرا لطلب العلم رضوان الله عليه. Beliau mengisahkan salah satu guriannya Rasulullah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana ketika masih kecil beliau, masih kecil itu artinya di bawah umur 5 tahun, ibu beliau sudah mengajari adab yang sangat luar biasa, mengajarinya supaya tidak berbohong, supaya selalu berbicara jujur. Ini adalah pesan dari ibundanya Syekh Abdul Qadir. Dan di saat umur beliau sudah menginjak dewasa, yang dikatakan dalam riwayat umurnya baru sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Dan di saat itu beliau Syekh Abdul Qadir mau belajar keluar, mau mondok. Di sini sekarang zaman kita mudah, di mana-mana kita bisa menemukan pondok pesantren. Nikmat. Di zamannya Syekh Abdul Qadir tidak bisa ditemukan pesantren kecuali sudah jalan sehari 2 hari. Perjalanan jauh baru ketemu pesantren, baru ketemu satu sosok kiai yang bisa untuk belajar ilmu. Begitulah Syekh Abdul Qadir ketika mau belajar. Tapi di saat Syekh Abdul Qadir pamit kepada ibundanya, ibundanya berpesan lagi, "Wahai Syekh Abdul Qadir, saya berpesan kepada engkau, jangan sekali-kali kamu berbohong, karena dalam kebohongan akan ada kehancuran. Selalulah jadi orang yang jujur, karena jujur akan membawa kepada kebahagiaan." وأثناء ما هم في الطريق أتاهم قطاع الطرق واللصوص، فكانوا يسألونهم هل عندكم أموال؟ فكان الكبار من في الراحلة بعضهم يخبي المال وبعضهم لا يريد أن يتعرفوا على ما عنده من مال، حتى وصلوا إلى هذا الطفل قالوا هل عندك مال؟ قال نعم. عجب اللص السالك، قال أين مال؟ أخرج المال ونظر إليه قال المال معه، عنده مال بسيط من أمه أرادت أن يتزوج به لطلب العلم، يستعين بهذا المال. فتعجب السارق هذا اللص وقال كيف؟ لماذا تخبرني؟ لماذا لم تخفي مثل أصحابك ولا تقول لي؟ أصحابك الكثير منهم
ما يقولون لنا ولم يخبرونا إلا بعد أن نخوفهم بالقتل أو غير ذلك. قال أنا علمتني أمي ألا أكذب وأنا أتحرى الصدق وأن الله سينجيني إذا صدقت. عجب هذا السارق، هذا الطفل الصغير يتكلم هذا الكلام العظيم، فأخذ به إلى رئيس القافلة أو رئيس اللصوص وهؤلاء القطاع. فعندما ذهب به إليه سأله ماذا حملك على هذا، لماذا اعترفت، لماذا مجرد أن سألناك أجبت. فأخبره بنفس الجواب أنه علمته والدته هذه الأخلاق وهذه الآداب. نظر إلى حاله هذا رئيس العصابة، نظر إلى حاله وقال هذا الطفل الصغير يفهم هذا الآداب وهذه الأخلاق وهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأنا كبير في السن ولا زلت قاطع طريق ولا زلت أكل الحرام. فتاب وندم وبكى وتاب كل من في هذه العصابة بسبب من؟ ببركة هذا الطفل الصغير الذي بدأ رحلته العلمية بالصدق وبالإخلاص وبالعزيمة الصادقة في طلب العلم، الطلب الحقيقي، وهو بما يرضي Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ketika Syekh Abdul Qadir pamitan dan berangkat untuk mencari ilmu bersama rombongan karena perjalanan jauh, di tengah jalan rombongan Syekh Abdul Qadir dicegat sama perampok. Semuanya ditanya nama perampok satu persatu, harta bendanya dirampasin, sampailah kepada Syekh Abdul Qadir. Perampok nanya, kamu bawa duit gak? Dengan santainya Syekh Abdul Qadir jawab, bawa. Mana? Diambil, tunjukin ke perampok, ini duit saya. Duit yang dikasih ibunda Syekh Abdul Qadir untuk bekal sangu mencari ilmu ditunjukkan kepada si perampok tadi. Si perampok malah kebingungan. Semua orang kayaknya kalau dirampok diumpetin. Ini malah ditanya, malah iya saya punya duit, punya mana duitnya? Nih ditunjukin. Kenapa? Jujur, karena pesan ibundanya jujur beliau. Akhirnya seperti tadi ibundanya bilang bahwasanya kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan, pasti akan diselamatkan. Akhirnya perampok itu bawa nih anak kecil ini ke pimpinannya. Masih kecil kok berani bicara jujur seperti itu. Dibawa kepada pimpinan perampok. Ketika dia dihadapkan sama perampok, kamu, kenapa kamu tunjukkan duitnya kepada kita? Loh, saya dapat pesan dari ibu saya bahwasanya saya disuruh mencari ilmu dan tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong dalam keadaan apapun, tidak boleh berbohong. Syekh Abdul Qadir. Beginilah yang akhirnya apa? Ketika Syekh Abdul Qadir ngomong seperti itu, perampoknya berpikir, lah bocah sekecil ini kok sudah berbicara tentang kebohongan dan kebenaran, berbicara jujur seperti ini dan menunjukkan kepada kebenaran. Luar biasa ini bocah. Lah saya udah tua kayak gini, udah mau mati, tapi kok masih ngerampok aja, masih bohong, bahkan mendolimi orang. Bagaimana nih? Terus dia berpikir hidayah Allah turun. Akhirnya ketua perampok itu tobat di depannya Syekh Abdul Qadir. Berkah apa? Berkah niat yang tulus ketika Syekh Abdul Qadir keluar untuk mencari ilmu, pamitan kepada ibundanya, dikasih wasiat jangan berbohong, berbicara jujur. Akhirnya bisa menjadikan satu kelompok perampok taubat dan tidak merampok lagi. Ini kekuatan jujur, kekuatan dari kejujuran dan kekuatan niat yang shadiq, niat yang ikhlas karena Allah. Maka kita harus perbaiki niat kita dalam mencari ilmu supaya menjadikan sebab pintu-pintu hidayah Allah terbuka. Amin ya rabbal alamin. فتعليم الآداب والأخلاق وتطبيقها في الصغر له أثر عظيم على المرء في كبره. لأن عندما يتعود منذ صغره بتطبيق الأخلاق وتطبيق المبادئ الطيبة والأفعال الطيبة ينشأ على هذا النشأ الطيب كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا
على ما كان عوده أبوه. ويقول الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر: ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر إن ذاك قره إبليس وقلبه مقفل مطموس لا خير في من لم يكن صغيرا ولم يكن بعلمه بصيرا. أي منذ الصغر لابد أن تبدأ تتعلم الأخلاق والآداب والشيم وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتجتنب عما يكدر القلب وعما يوسخ القلب منذ الصغر، نتعلم هذه الفضائل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. Sebagaimana pendidikan yang paling penting itu adalah dididik sejak kecil. Ketika dari kecilnya sudah dibiasakan dengan akhlak, dengan sesuatu yang baik, maka ketika gedenya pun akan menjadi baik. Karena pendidikan di waktu kecil itu sangat besar pengaruhnya. Maka bersyukurlah kita semua berada di pondok pesantren ini sejak kalian masih usia dini, sehingga ini adalah bukti bahwasanya Allah akan membukakan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam sebuah syair dikatakan, tidak ada sebuah kenikmatan di saat besar, akhlak yang baik di saat besar, kecuali karena di saat kecilnya sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang baik, karena di saat kecilnya sudah terbiasa dengan adab-adab. Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam sebuah qasidah juga mengatakan, saya tidak bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah kecuali karena saya dari kecil sudah dididik hatinya untuk terikat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Dan tidak ada apabila di saat kecil tidak ada hati tersebut terikat kepada Allah, gedenya pasti akan dimasuki oleh iblis jahat. Tapi apabila hati kecil, waktu kita kecil hatinya terikat kepada Allah, maka di saat gede iblis tidak akan bisa masuk mengganggu ketika kita akan beribadah kepada Allah. Dan beliau berdoa semoga kita semua bisa mendapatkan bagian dari itu insyaallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انظر إلينا والحاضرين الحضرات يا رب العالمين. أجلنا يا تواب يا رحيم. تب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما تعلمه منا أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحقين بها ظاهر وباطنا حسنا ومعنى إلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله Amen.
Habibana yang telah memberikan fatwa amal hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan sekali lagi, ya Allah, hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon semoga ini wasilah kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya keimanan dan keyakinan yang bisa mempertemukan kami dengan Habibana, dan mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan di akhirat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada kalian semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua.